सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को और प्रेस करंतु बेल आइकन को जहाँ द्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथमे मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु हम यूट्यूब चैनल को स्वागत। केमिति अछंती बंधुगण, आशा करूची भगवानक दयारु आपण समस्ते बहुत भलरे थिबे। ईश्वरक पाखरे आमर एतिकी कामना रहिबो कि आपण सर्वदा खुशी रे रुहंतु। फ्रेंड्स, आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउची। आगामी 5 दिन भितरे आपणक जीवन रे बहुत बड़ धर्म संकट बनिबा पई जाउची। ग्रहंकर ए स्थिति फ्रेंड्स आपण समस्तंक पई अशुभ देखा जाउची। ए 5 दिन जदि कहिबा आपणकर सामान्य रहिबो नाही। आपणक जीवन रे बड़ उत्थान पतन देखा जिवो। आपणक जीवन रे केते एते प्रकारर प्रभाव दशा देखिबाकू मिलिबो। तो जदि कहिबा सबु जिनिस रे आपणको सावधान रखिबार अति आवश्यकता रही। आगामी 5 दिन रे 3टी बड़ घटना घटिबा पई जाउछि। आगामी 7, 8, 9, 10 एवं 11 तारिख रे समय बदलिबो। समय रहु रहु आपण तार समाधान करि नियंतु। अन्यथा जदि कहिबा आपणकर पाद तळर माटी दोहली मध्य जीवो। आजिर ए वीडियो ग्रहणकर विश्लेषण और पंचांग गणना अनुसार प्रस्तुत करिछु। तेणु आपणक जीवन रे बहुत बड़ विचित्र ग्रह गोचर हेबा पई जाउछि। आउ ए ग्रह गोचर प्रभाव कारणरू ए 5 दिन रे आपणकर कार्य किपरि रहिबो, लव लाइफ पारिवारिक दृष्टि किपरि रहिबो, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आपणकर किपरि रहिबो, सबु स्थिति विषय रे आमे आपण मानकु कहिबु। केउ प्रकारर ए सबु दिन रे देखिबा पई मिलिबो सबु इनफॉरमेशन आमे आपण मानकु 100% सठिक भाବରେ देबा पई जाउछु। तेणु फ्रेंड्स, आपणको निवेदन कि वीडियो रे आपण आरंभରୁ शेष पर्यंत निहाती भाବରେ रुहंतु। आपणकर समय बर्बाद आदौ भी हेबो नाही। सबु कथा को आपण ध्यान रे सह सुनंतु। फ्रेंड्स, जदि आपण महादेवंकर सच्चा भक्त अटंती तो वीडियो को गोटे लाइक निहाती भाବରେ करंतु। ता सह कमेंट बॉक्स रे जय महादेव बोली अवश्य लिखि दियंतु। जहा द्वारा महादेवंकर स्वयं आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा बनिकी रहिबो। आसंतु वीडियो को आमे आरंभ करिबा। महाकालंकर नाम नै जय श्री काशी विश्वनाथ। फ्रेंड्स, एमिति हेई पारे ए 5 दिन भितरे आपणक घरे किछि लड़ाई झगड़ा होई पारे। आउ ए स्थिति रे आपणको किछि बुझा पड़िबो नाही कि आपण एहार समाधान किपरि करिवे। तो एमिति रे बहुत ही भाबी चिंती फ्रेंड्स एहा आपण कुहंतु कि एहार समाधान आपण बाहर करिवे। अन्यथा लेनार देना पड़ी जीवो। ए सबु जिनिस फ्रेंड्स संपर्क को बिगाड़ी देई थाए, घर को मध्य भांगी दिए, निज लोकन को दूर करी दिए। तेणु ए कथार आपण को विशेष ध्यान रखिबा चाहिबा दरकार कि घरे केते प्रकारर लड़ाई झगड़ा न हेउ। कारण फ्रेंड्स ए दिन रे आपण को विशेष भाବରେ सतर्क रहिबाकू पड़िबो। कारण ग्रहंकर स्थिति आपणक जीवन रे एमिति 3टी परिवर्तन नै करी आसीबो जेउठी आपण ईश्वरंकु कहिबे कि हे प्रभु एहा केमिति स्थिति आपण आम उपरे आनिकी रखिले। फ्रेंड्स, जदि कहिबा एहा कहिकी आपण ए सबुरु बंचिबार उपाय बाहर करिवे। किंतु जदि कहिबा समझदारीर परिचय जेउ मनीष देई थाए तो से ए स्थिति रे विजय प्राप्त मध्य करि पारिबो। तो फ्रेंड्स, सबु बेले सत्यतार साथ चिन्हिबा चेष्टा करंतु। आउ धैर्यर सहित काम नेबा पई आपण चेष्टा करंतु। फ्रेंड्स, होई पारे आगामी ए 5 दिन भितरे आपणक जीवन रे केते उत्थान पतन देखिबा पई मध्य मिलिबो। घरे तो मनांतर मतांतर हेबो। आपणकु सतर्क रहिबाकू पड़िबो। अर्थात मनांतर मतांतर आपणक ऑफिस रे कार्यालय रे मध्य होई पारे। आपणकु निजे निजकु धैर्यवान बनेकी रखिबाकू पड़िबो। निजे निजकु संभाली रखिबा पई पड़िबो। मन रे सब बेले शांति स्वभाव बनेकी रखंतु। नचेत ए गोचर आपणक जीवन को बर्बाद करिकी ही छाड़िबो। जदि कहिबा ए दिन रे कौनसी व्यक्ति आसी आपणको किछि कहि देउछि तो छोट मोट कथा को आपणको गुरुत्व देबार आदौ भी नाही। एहा आपणक जीवन पई बहुत भल रहइबो। एहा सहित आमे आपण मानको एठी परामर्श देबु कि आपण आपणकर कार्य को कहा भरोसा रे छाड़ंतु नाही। निज कार्य निजे करंतु। अन्यर काम को आपण आदौ भी हाथ लगांतु नाही। अन्यथा फ्रेंड्स, लोक माने आपणक उपरे भूल आरोप लगेई पारंती, जो कारण पई आपणकर इमेज खराब मध्य होई पारे। फ्रेंड्स, ए 5 दिन भितरे
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର, କ୍ୟାରିୟର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲମ୍ବା ଦୂରତାର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବନୁଛି। ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଣାମର ପ୍ରାପ୍ତି ଟିକେ ଡେରିରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିବ, ଦୁଃଖରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମନରେ ଶାନ୍ତି ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଟେନସନ୍ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଘରର ଟେନସନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବାହାରର ଟେନସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ନ କରିବେ ତ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନରେ ଆସିକି କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନେବେ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେତେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ୱାର୍କିଂ ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯେମିତି ପାରିବାରିକ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଆଦୌ ବି ଏ ସମୟରେ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାର ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଳମେଳ ରଖିକି ହିଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିନ୍ଦଗିରେ ବାହାନା ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବି ହୁସିଆରି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଛି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟଥା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ଦଗରେ ସଙ୍କଟ ଦେବାରେ ଆଦୌ ବି ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଟକିଥିବା ପଇସାର ନେଣଦେଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଧୋକାଧଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶାନୀର କାରଣ ବନିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାପରବାହୀ ବା ଭୁଲ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସେବାରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀ ପରିବାରଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାର ଭୁଲ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ ବି ଉଠାଇବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଧାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ୟାର ହାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କେବଳ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖିବା ନିଜର ପ୍ରଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି ସେ ପ୍ରକାରର ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାମର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିମ୍ମେଦାରୀ ନିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୋଜାଲର ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରି ନ ପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟତା ସହ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହାର ଅପମାନ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛୋଟ ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଥରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।